So I am Decadent Galabin Daryl. I'll show you how to plot fixed position using 2 stars. So first, our DR is 44 degrees 10 minutes north, and for longitude is 169 degrees 30 minutes east, and for the ZN is 85.2, and intercept is 5.2 away. So first is the DR. So our DR is 44 degrees 10 minutes north. So sa left side, ari na to makita ang latitude. So 44, so ang 10 kay nadiri kay 1 man ni taga line. So ari linya na to. And for the longitude is 169 degrees 30 minutes east. So naa siya sa top side. So 168 degrees 169. So ari ato nila siya linyahan. And for the ZN is 85.2. Ato niya i-plot sa compass rose. So ari ato lang i-assume nga na diri ang 85.2. Yeah. Ato ni siya i-drag padong sa DR. So, ang intercept is 5.2. Arita magkuha sa iyang kuhan sa kilid. So 1, 2, 3, 4, 5. Yung makasyon mo ta sa asa ang 2. So ari. So away man siya. And next is for the, so to get the PL1 is ang ZN na to kay 85.2 plus 90 is equals to 175. And ato na siya i-minus 85.2 minus 90, and ato plus 360. So atong PL1 is 355. Ito siya i-plot. So ato ni siya i-drag padong sa so mao na tong PL1. Next is the second star is Rosal. So ang ZN niya kay 183.3. So dara ato siya i-plot diri. And ang intercept is 6.4 towards. So ato siya i-drag. Ari. And ang intercept niya ay 6.4 towards. So
Ano na magkuha og 6.4. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, ito ikuha sa DR. Yung asa sila nag-intercept. Yeah. To get the PL to is ang ZN niya i-plus na to sa 90. So 183.3 plus 90 273. And ato sad siya i-minus 83.3 minus 90. So 93.3. So atong PL2 is 93.3. So ato siya i-flat. Dili na siya kailangan i-drag kay kung ano siya straight ra. Mao ni sila. So to get the fixed position, naanam tay PL1 and atong PL2 atora kanan kung asa sila nag-intercept. So dire. And kuan sa nato position. So ang position is ang latitude 44 degrees 4.3 minutes north. And for the longitude is 169 degrees 24.8 minutes east. That's all.